Hello Prep 3, how are you? Today inshallah we will learn distance between two points. النهارده ان شاء الله كل حبايبي طلاب بريب 3 هنحل معظم الاكسرسايز اللي موجوده معانا في كتاب المعاصر about the lesson first in geometry distance between two points. And we know that لو احنا عايزين نجيب الديستانس between any two points احنا كان عندنا الرول بيقول عشان نجيب مثلا for example distance between A و B. لو عندنا الفيرست بوينت اللي هي ال A من x1 و y1 والبوينت B x2 and y2. How to find the distance between AB or how to find the length of AB. فكنا بنقول ان ال length AB equal square root of x1 minus x2 squared plus y1 minus y2 squared. يبقى انا حبايبي كل اللي بعمله ان انا لو عايز اجيب الديستانس between any two points بكتب الرول ده وببدا اعمل سبستيتيوت بالنمبرز بتاعتي جوه الرول ده. يعني مثلا فور اكزامبل كده تعال نشوف اول سؤال عندنا بيقول لي البوينت A 1 و 2 and بوينت B 4 و 6. يبقى احنا هنا عندنا ان ال x1 equal 1 وال y1 equal 2 and here x2 equal 4 and y2 equal 6. طيب عايزين نجيب اللينث اوف AB فاحنا هنقول ان ال AB equal الرول x1 minus x2 يبقى 1 minus 4 power 2 plus 2 minus 6 power 2 ونستخدم الكالكوليتر ونجيب الانسر. فدي كده equal square root of 1 minus 4 negative 3 power 2 will be 9 plus 2 minus 4 2 minus 6 will be negative 4 negative 4 squared will be 16. The answer root 9 plus 16 will be root 25. 25 equal 5 units. يبقى احنا كده جبنا ال length of AB. طيب لو خدنا example تاني كده نقول مثلا number 4. number 4 بيقول لي هنا ان ال A بنيجاتيف 2 5 وال B ب 3 و 0. find length of AB. طبعا عشان نجيب ال AB فاحنا قلنا نكتب الرول بتاعنا x1 minus x2 squared plus y1 minus y2 squared. يبقى هنا نيجاتيف 2 minus 3 نيجاتيف 2 minus 3 squared plus 5 minus 0 5 minus 0. Negative 2 minus 3 will be negative 5. Negative 5 squared will be 25 plus 5 minus 0 will be 5 squared will be 25. Root 25 plus 25 will be root 50 equal 5 root 2. تمام وبكده ممكن نقدر نحل كل الاكسرسايز اللي موجوده في البارت ده اللي هو how to find the length of AB. هنستخدم الرول ونبدا نعمل substitute مش اكتر من كده. طيب الجزء الثاني او نشوف السؤال الثاني في كتاب المعاصر عندنا بيقول لي choose the correct answer. The distance between two points 3 و E and negative 1 و E is what؟ ازاي اجيب ال distance between two points؟ فانا هعمل الرول يبقى 3 minus negative 1 squared 3 minus negative 1 squared plus E minus A. طبعا E minus A squared. 3 minus negative 1 will be 4 4 squared will be 16 plus A minus A will be 0 root 16 will be 4 therefore the answer will be 4. يبقى احنا كده نختار letter D. Distance between two points number 2 the distance between the point root 3 1 and the origin point. احنا عارفين ان الاوريجن بوينت هي البوينت 0 0. انا دلوقتي كده عايز اجيب الديستانس between the point root 3 1 and 0 و 0. برضو هكتب الرول يبقى كده root 3 minus 0 root 3 minus 0 squared plus 1 minus 0 squared. طيب root 3 minus 0 will be root 3 root 3 squared will be 3 plus 1 minus 0 will be 1 1 squared
will be 1 root 4 equal 2. يبقى عندنا الانسر هنا 2. وممكن هنا نحل بطريقه سهله جدا بدل ما نستخدم الرول ده. لو احنا عندنا السكند بوينت اللي هي الاوريجين بوينت، فانا هاخد البوينت اللي عندي اللي هي روت 3 1، هتبقى روت 3 سكويرد بلس 1 سكويرد، وطبعا في السكوير روت. يبقى دي كده روت 3 سكويرد will be 3 plus 1 root 3 plus 1 will be 2. the answer will be 2. فانت حل بالطريقه اللي تعجبك. Number 3 the distance between the two points A و 0 and 0 1 is 1. فهو هنا مديني distance 1. خلاص انا هكتب الرول بتاعي. يبقى كده روت الديستانس A minus 0 A minus 0 squared plus 0 minus A squared 0 minus 1 squared. هو قال لي ان اللينث equal كام؟ equal 1. A minus 0 squared يبقى كده الروت A minus 0 squared will be A squared A squared plus A minus 1 negative 1 negative 1 squared will be 1 equal 1. كده بقى عندنا equation. كل اللي عايز اعمله ان انا عايز احل equation دي. اول حاجه افكر فيها ان انا لازم اكنسل السكوير روت ده. طب ازاي اكنسل السكوير روت؟ هعمل باور 2. يبقى هعمل الايكويشن دي كده باور 2 ودي برضو باور 2. طب ليه عملت باور 2؟ لان الباور 2 دي هتكنسل السكوير روت. فالانسر عندي دلوقتي بقت a باور 2 بلس 1 ايكوال 1. حل الايكويشن. ال 1 هعمل له موف تو اذر سايد will be negative 1 a squared equal 1 minus 1 equal 0. يبقى انا كده جبت ان ال a بكام؟ بزيرو. Number 4 the radius length of circle with center 7 و 4 and path through 3 و 1. هنا عايز اجيب الراديوس بتاعي، فهجيب برضو اللينث between the center of circle and the point on the circle. يبقى كده برضو الرول 7 minus 3 squared 7 minus 3 a power 2 plus 4 minus 1 a power 2. الروت 7 minus 3 4 4 power 2 will be 16 plus 4 minus 1 3 power 2 will be 9. The answer root 25 is 5. يبقى احنا كده جبنا ان اللينث equal 5 او الراديوس equal 5. طيب last one عندنا بيقول لي ABCD squared البوينت A والبوينت E area of squared. الاريا of square equal side by itself، بس انا الاول لازم اجيب السايد لينث بكام. فانا هجيب الرول هنا. يبقى كده 3 minus 4 3 minus 4 squared plus 5 minus 2 squared. 3 minus 4 negative 1 squared will be 1 plus 5 minus 2 3 3 squared will be 9. يبقى الانسر عندنا بروت ال 10. طيب انا كده جبت ان اللينث بروت 10. طب انا عايز اجيب الاريا equal side by side which means multiply root 10 by root 10. the answer will be 10. يبقى انا كده اختار 10. اوكي. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. Number 6 بيقول لي ABCD is a rhombus A and B. Find the perimeter of the rhombus. The perimeter of rhombus equals side by 4. We will find length of AB. برضه هنجيب الرول بتاعنا square root negative 1 minus negative 3. negative 1 minus negative 3 squared plus 7 minus 1. 7 minus 1 squared. Negative 1 plus 3 will be 2. 2 squared will be 4 plus 7 minus 1 will be 6. 6 squared will be 36. The answer will be root 40. هتكون 2 root 10. طيب عايز اجيب البريمتر. يبقى البريمتر equal 4 by 2 root 10 اللي هي equal 8 root 10. يبقى احنا كده هنختار C. اوكي. Number 7 بيقول لي in Cartesian coordinate عندنا ال distance to length unit from the origin point. الاوريجين عندنا اللي هي 0 0. اوكي. طيب دي كده 0 0. فانا عايز اعرف انهي بوينت هنا هتكون ساتيسفاي ان يكون اللينث بتاعي ب 2. انا قلت عشان اجيب اللينث انا باخد البوينت دي واعمل لها سكويرد على طول. يعني 1 سكويرد equal 1 plus 2 squared will be 4. the answer will be root 4. يبقى دي كده not satisfied.
طيب البوينت اللي بعدها 2 هعمل لها سكوير، ده تبقى 4 بلس 1 will be root 5 not satisfied. Here 0 squared will be 0. 0 squared plus 2 squared. 2 squared will be 4 root ال 4 equal 2. يبقى دي الانسر بتاعتي، يبقى البوينت بتاعتي اللي هي 0 و 2. Number 8 the distance between the point negative 5 و negative 2 and the y axis. خلي بالك من السؤال ده مهم جدا. لو قال لي ان البوينت بتاعتي located on y axis، y axis معنى كده ان الاكس equal 0. طب لو قال لي ان البوينت بتاعتي located in x axis، x axis يبقى الواي بزيرو. طيب هنا بيقول لي ان البوينت وعايز يجيب الديستانس between the point and the y axis. عشان تجيب الديستانس between البوينت والواي اكسس هاخد الابسوليوت فاليو للاكس. يعني الانسر بتاعتي هتكون الابسوليوت فاليو للاكس، يعني الانسر بتاعتي هتكون ابسوليوت فاليو نيجاتيف 5 اللي هي ايكوال كام؟ ايكوال 5. دي كده اللي هي الديستانس between the point and the y axis. لو عايز يجيب الديستانس between the point and the x axis هتكون الابسوليوت فاليو للواي. خلي بالك دايما الديستانس لازم هتطلع بوزيتيف نمبر، لان انا ما عنديش ديستانس بالنيجاتيف اصلا. طيب نمبر 9 distance between the point and the y axis. احنا قلنا البوينت والواي اكسس، يبقى انا كده هاخد ال سوري اكس اكسس، يبقى انا كده هاخد الابسولوت فاليو للواي. طيب اقول ال 10 سكويرد 60. احنا عارفين ان ال 10 60 ايكوال روت 3، لما اعمل لها سكويرد هتكون ب 3، يبقى الانسر عندي ب 3. distance between the point and the y axis. y axis قلنا هناخد الابسولوت فاليو للاكس. طيب الابسولوت فاليو للاكس اللي هو ال، يبقى انا كده اختار الابسولوت فاليو لل. طيب نمبر 11 the perpendicular distance between the two straight line y minus 0 and y plus 2. هنا عشان اجيب الديستانس احنا ممكن نرسم الكوردينيتس اصلا ونعمل كاونت، وهقول لك طريقه ثانيه نجيب بيها الديستانس من غير ما نرسم اصلا. طيب انا لو رسمت الكوردينيتس بتاعتنا الاكس والواي، بيقول لي الواي minus 3 equal 0، معنى كده ان الواي equal 3. طيب دي كده 3، الواي equal 3. هنا y plus 2 equal 0، يبقى الواي equal negative 2. انا جبت منين negative 2؟ ان انا حليت الايكويشن. طيب وبعد كده يا مستر، بعد كده يبدا يعمل كاونت للديستانس بتاعتك. انا عندي هنا دي كده 2، دي كده 1، وهنا نيجاتيف 1. تعالى نعمل كاونت كده، ادي 1 2 3 4 5. the answer will be 5. طيب انا ازاي يا مستر اجيب الديستانس من غير ما ارسم الكوردينيتس بتاعتنا الاكس والواي؟ انا هحل ايكويشن عادي جدا. هنا الواي ايكوال 2، الواي ايكوال نيجاتيف 2، and here الواي ايكوال 3، وهعمل 2 بلس 3 بس مالكش دعوه بالساين، يبقى 2 بلس 3 will be 5. اوكي. طيب ده كده كان الجزء بتاع التشوز اللي موجود عندنا. تعال نشوف سؤال تاني. مثلا هنا بيقول لي show which of the following sets of points are collinear. نفتكر بس كده مع بعض يعني ايه collinear اصلا. يعني البوينتس بتاعتي بتكون كده A B C، لازم يكونوا on the same straight line. ايوه زي ما انا عملت كده، ما شاء الله عليا. اوكي. طيب دي كده A B C، معنى كده ان الجريتست length، يعني انا هجيب اللينث اوف AB وهجيب اللينث اوف BC وهجيب اللينث اوف AC. لو طلع الجريتست لينث هنا يعني اكبر واحد فيهم equal the sum of two sides، فدي كده بتكون collinear. يعني بيكون one side length of one side equal the sum of two sides. طيب تعالى مثلا انا هحل معاكم نمبر كام؟ تعالى نحل نمبر 1 كده. نمبر 1 انا هجيب اللينث اوف AB. تعالى نحل كده ونجيب لينث اوف AB. AB يبقى انا كده اقول A minus 3 اللي هي 1 minus 3 squared plus 4 minus negative 2 4 minus negative 2 squared. 1 minus 3 will be negative 2, negative 2 squared will be 4 plus 4 minus negative 2 will be 6 squared will be 36. The answer will be root 40. root 40 equal 2 root 10. 2 root 10. طيب تعال نجيب اللينث اوف بي سي. البي سي يبقى 3 minus 3
minus negative 3 will be 6 squared plus negative 2 minus 16 will be negative 18. طبعا negative 18 squared. دي كده equal root 36 plus negative 18 squared. طبعا استخدم الكالكوليتر. لما جبت negative 18 squared طلع ب 324. هنجيب الانسر كلها بالكالكوليتر. يبقى انا هنا جبت ان الانسر طلعت ب 6 روت 10. طيب اخر حاجه هنجيب الاي سي فهقول ان ال 1 minus negative 3 will be 4 squared plus 4 minus 16 will be negative 12 squared. يبقى دي كده 12 squared or negative 12 squared. يبقى root 16 plus 144 ب 4 root 10. طيب تعال نركز مع بعض كده في حاجة مهمة جدا. ازاي بقى هقول ازاي هعرف ان ده ان هما collinear or not collinear. فين الجريتست سايد عندي؟ الجريتست سايد عندي هنا طلع هو البي سي. طيب البي سي ده كده 6 روت 10. انا عندي هنا 2 روت 10 2 روت 10 and here we have 4 روت 10. لو عملت بلس ل بي سي بلس سوري لو عملت بلس اي بي بلس اي سي AB plus AC AB 2 root 10 plus ال AC will be 4 root 10. 2 root 10 plus 4 root 10 the answer will be 6 root 10. معنى كده ان sum of two sides AB plus AC equal the length of BC. معنى كده ان 3 points A و B و C are collinear. طيب نشوف سؤال تاني كده. بيقول لي هنا in each of the following prove the points A و B و C و D are vertices of parallelogram. طيب تعالى نفتكر كده بسرعة ازاي اعمل بروف ان 4 points عندنا مثلا ان هم يكونوا parallelogram. طيب الباريوجرام احنا قلنا عشان to prove ان هو parallelogram فانا بقول ان ال A وال B وال C وال D لو عندنا each two opposite sides are parallel بمعنى ان ال AB equal ال DC وال AD equal ال BC. سوري يعني انا اجيب ال length of four sides ولو طلع عندنا each two opposite sides are equal معنى كده ان هو parallelogram. طيب تعالى كده نجيب نمبر 1. انا هجيب ال length of AB equal root negative 1 minus 0 would be negative 1 squared plus 1 minus 5 would be negative 4 squared. Negative 1 squared ب 1 1 plus 16 will be root 17. ده كده أول لينس عندنا. هجيب اللينس of BC. ال BC برضو هقول إن الروت 0 minus 5 squared plus 5 minus 6 squared. 0 minus 5 will be negative 5 squared will be 25. 25 plus 5 minus 6 negative 1 squared will be 1. The answer will be root 26. BC will find CD. CD root 5 minus 4 5 minus 4 squared plus 6 minus 2 squared. 5 minus 4 1 squared will be 1 plus 6 minus 2 will be 4 squared 16. The answer will be root 17. AD equal negative 1 minus 4 negative 5 squared will be 25 plus 1 minus 2 will be negative 1 squared will be 1. The answer will be root 26. طيب أنا طلع عندي هنا إن length of AB equal length of CD and length of BC equal length of AD. معنى كده ان انا عندي H2 opposite sides are equal. معنى كده ان البوينتس بتاعتي ايه
و B و C و D. دي كده present a parallelogram. اوكي، فطبعا ده دي سهلة جدا. طيب اسيب لك نمبر 2 ممكن تحلها. نمبر 13 بيقول لي the point A و B و C و D are vertices of rectangle and find its diagonals. يعني عشان بروف ان هو rectangle لازم تثبت لي ان كل two sides equal and the diagonals are equal. فانا ادي الريكتانجل A B C D and the diagonals اللي هو length of BD and length of CA. يبقى انا هجيب length of AB. طيب ممكن نحل بقى هنا. هنجيب length of AB الاول. السكوير روت AB يبقى 0 minus 4 0 minus 4 squared plus 1 minus 5 squared. 0 minus 4 squared will be 4 squared 16 plus 0 minus 5, or here 1 minus 5 negative 4 negative 4 squared 16. The answer will be root 32. Root 32 equal 4 root 2. بعد كده هنجيب length of BC. طيب نجيب length of BC 4 minus 1 4 minus 1 squared will be 3 squared plus 5 minus 8 negative 3 squared. 3 squared 9 plus 9 will be 18. Root 18 equal 3 root 2. And we will find length of DC. DC 1 minus negative 3 will be 4 squared will be 16 plus 8 minus 4 will be 4. 4 squared will be 16 root 32. The answer will be 4 root 2. Last one, we will find length of AD. Length of AD 0 minus negative 3 will be 3 squared plus 1 minus 4 will be negative 3 squared. The answer will be root 18 equal 3 root 2. يبقى احنا كده عندنا هنا ان length of AB equal length of DC. AB equal DC and here we have BC equal AD. يبقى انا كده عندي ان كل two opposite sides are equal. تمام جدا. اخر حاجه لازم يكون ال two diagonals are equal. يبقى انا هجيب ال length of AC وهجيب برضو ال length of ال BD. لو طلعوا equal معنى كده ان ال points بتاعتي represent a rectangle. Length of AC 0 minus 1 will be negative 1 squared will be 1 and 1 minus 8 will be negative 7 squared. 1 squared will be 1 plus 49. The answer will be root 5. Length of AC equal root 50. And we will find length of BD. BD 4 minus negative 3 will be 7 squared plus 1. The answer will be root 50. أنا هنا جبت طلع إن ال length of diagonals ال two diagonals are equal. معنى كده إن ال points بتاعتي represent a rectangle. فده مهم جدا عشان تثبت إن ال point بتاعتي represent rectangle لازم يكون ال two opposite sides are equal and the diagonals لازم تجيب ال diagonals ولازم ال diagonals يكونوا equal. طيب last one number 14 بيقول لي ان هي ان البوينت بتاعتي سكوير 4 sides are equal and the diagonals are equal. فانا هسيبك تعمل السكوير. هو هيكون بنفس الستبس اللي موجوده عندنا بتاعت الريكتانجل بس هنا الديفرنس ان الفور سايدز هنا هيكونوا equal والdiagonals هنا برضو equal. طيب نشوف السؤال اللي بعده كده. last one عندنا اخر حاجه ABCD rectangle. ده كده rectangle. البوينت A 9 and 12
بيقول لي find the length of AC. length of AC اللي هو الدياجونال AC. طيب من البروبرتيز عندنا بتاعت الريكتانجل ان التو diagonals are equal. بمعنى ان انا لو جبت اللينث اوف بي سي، ان انا لو جبت اللينث اوف بي او، بوينت او دي اللي هي 0 0، البوينت او اللي هي 0 و0، انا لو جبت اللينث اوف بي او هو اللينث بتاع الاي سي، انا ممكن اجيب اللينث بتاع البي او لان انا عندي 2 بوينتس، فانا هنا هقول 9 minus 0 squared plus 12 minus 0 squared. يبقى الانسر 9 minus 0 9 81 plus 144. the answer would be root 225. اجيبها بالكالكوليتور فهيطلع ان اللينس ب 15. يبقى انا كده جبت ان اللينس بتاع البي او equal 15. معنى كده ان اللينس اوف اي سي برضه هيكون 15. طبعا دي مسألة سهلة جدا، محتاج بس ان انت تكون عارف البروبرتيز بتاع الريكتانجل. فدي معظم الاسئله اللي موجوده معانا في كتاب المعاصر، انا حليت معاك جزء كبير جدا منها. فانا عايزك تراجعها كويس وتبدا تحل بايدك، وزي ما قلت لك ان المنهج او الترم ده سهل جدا ان انت تجيب الفورم ورك وانت مرتاح. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي عشان يجي لك كل الفيديوز بتاعتنا. Thanks for watching and see you in next video ان شاء الله.